niki yang jadi medaken sarang ido niki sering tiang ring masyarakat, sering di media sosial niko miragi tentang agama siwa Buddha kita nih. Nah, bika sujatian ini ke siwa Buddha nih apakah pertemuan antara Betara Siwo Hindu dengan dewa Budanya agama Buddha kan dengan sang Buddha Gautama, apakah nike sebenarnya nike siwa Buddha nike pangtan tiang yang kenten pangtan tiang kewihara oleh Buddha mungkin paling merajaan tiang apun bedan Betara Siwo atau ngerarah Buddha mungkin punapi sebenarnya nike makna tentang ajaran siwa Buddha ring Bali niki kedungas yang serang itu ini dulu sudah niki silih sinunggil bebawasan keren. Bebawasan keren kemauan niki patutnya bebawasan ane wayah. Niki bebawasan wayah ane muda-muda anom-anom tan tertarik kan bebawasan niki. Kentan nggih. Nggih termasuk wayah kentan lebih tua dari umur petakuannya kentan nggih. Yen mawasan siwo Buddha. Ini. Apakah siwa Buddha itu pertemuan antara Betara Siwo dengan sang Buddha Gautama, pertemuan pura dengan wihara? Apakah begitu atau bagaimana? Kan kentan iki. Nah, kentan. Sapuniki sujatin pancening. Iraga yen kemawasan siwa Buddha pinih patut nyelehin daging sastra sane mamurda Sri Chandra Berawo. Sastra drika ring lontar Sri Chandra Berawo wenten bantang senedados ambil napi siwo nika napi Buddha nika. Malih lontar siwo gamo. Siwo gamo lontar taler mawasan napi siwo Buddha nika. Malih ring Brahma wangsa tatwa wenten bawas nika lontar nika mawasan napi siwo Buddha nika. Marih leng lontar ketatuan gagaking sarang bobok sah wenten napi siwo Buddha nika. Nika angin bantang makin ngiring bawasan ini lontar Sri Chandra Berawo. Ring daging sastra Sri Chandra Berawo. Peseng ini kan peseram niki. Misi Chandra Berawa. Oh kan seram niki. Nah, makin sapu niki. Ring lontar Sri Chandra Berawo wenten niki ring kerajaan Astina. Dumun niki. Ring wewidangan Astinapura sane dados raja nika Prabu Darmawangsa. Nggih. Sami kabeh hantuk semetuan nyane catur. Sang Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Daler Prabu Kresna saking Dwarawati wenten dados penasehat rika. Kewentenan ane bawa sang bapa mangkin di wusan perang Bratayuda. Sampun wusan perang Bratayuda. Di Astina niki wenten gumi alit mepesengan jagat Dewantara. Di wewidangan Astina niki. Nggih. Umpamane di ASEAN niki wenten Malaysia. Niki pun di bawah ASEAN. Kenten pamane niki wenten jagat mepesengan Dewantara. Raja anu persiangan tersenika mabiseka Sri mempersiangan Sri Chandra Berawo. Oh, asal rajane. Rajane. Raja niki mah duwe julukan Betara Guru. Oh, julukannya Betara Guru. Betara Guru kenten. Napi mawenan Sri Chandra Berawo ngariana biseka julukan Betara Guru. Duaning beliau diilhami dari kehebatan Betara Guru. Ida Betara Siwo, sane pesayangan Betara Guru. Sami pengabeh Prabu Sri Chandra Berawo niki mau pesayangan Iwayan Wisnu, Imade Brahmo, Inyoman Mahadewo, Iketut Ludro dan seterusnya pesayangan Dewata Nawasango. Pengabehnya nih, mantri, patih, napi jenika sami ngangen wastan Betara sane wenten ing swargan. Keren nika, keren.
Prabu Sri Chandra Berawa niki dan ngariakna merajan. Dan meduwe merajan. Nggih. Merajan dan meduwe dan ngarian merajan boyo dan presida ngarianin raja pasti presida. Nggih, pasti. Ngudo ido dan ngarianin. Nah, kenten duaning ido ngelaran aji kabudan. Oh, Haji Kebodanika. Aji kabudan ke pengetahuan tentang mikrokosmos, Mikrokosmos. pengetahuan tentang tubuh. Oh, oke. Betari suara dimasukkan melalui mata, diteruskan di urung-urung gading, didiamkan di dalam jantung. Betara Brahmo dimasukkan juga ke tubuhnya, didiamkan di hati dan seterusnya. Sampean di betara Nih, nika. rauken setan memedi tapi dia masuk ke tubuh nika. Kenten. Kinten. Nika pengetahuan mikrokosmos. Garis bawah kebudayaan nika pengetahuan tentang mikrokosmos. Haji Kebodanika. Aji kebudayaan iki. Nggih. Artosnya nih tentang kejenanan, tentang kediatmikan, ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan. Kenten. Keren nih, ya. Nih. Wus kenten merajan dan ngariana pelingih dan ngarian puro dan ngarian Banten dalar dan ngarian. Pokok napi-napitan. Dan ngarian pokaro Pokarotan. istilah kerennya malih saking riko Prabu Sri Chandra Berawa ngelare jenano kano. Jenana kando nih kalau Nih. sana. Garis miring Yogo Sandiaso. Yogo Sandiasa. Nih. Niko gegelaran Prabu Sri Chandra Berawa. Kenten. Bus kenten makin kanggiang punika dumun bawas ini Prabu Sri Chandra Berawa. Makin bawasan ini ring jagat Astino. Prabu Darmawangsa nitahin semetuanyane sang catur Pandawa mangda nyeliksik ke jagat Astino. Artinya berkeliling. Nggih, nyingakeun sapunapi kewenten jagat. Melakukan perjalanan tapi wasan margiang ke DPR biasanya ke Reses. kungker kenten tapi janika kenten patut pemargiannya sampun para jano rakyat nika pangton sang raja sang ratu nitahen sapuniki magamo sapuniki undang-undang sapuniki hukum sapuniki peraturan sami kelanggar pangton kenten mungkin tureksang mungkin ampun tan mawasan indik pemargin sang Arjuna nakula sahadewa pemargin sang Bima bawasan mungkin Oh, kenapa ini pernah begini? sang Bima niki memargi rauh ring jagat Dewantara ring jagat Prabu Sri Chandra Berawa. Nah, Pas sang Bimo mereka. pang sang Bima mereka nureksang riko sang Bima bingung Napi kentang. duaning tan wentan merajan tan wentan ngarian upokaro Napi tan mental. tapi malih caru minap cukup dengan gambar ayam, gambar bebek, gambar anjing, gambar kambing seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lagi ketren sekarang. Mencarukan gambar kan. Kan kenten ngebantan kan gambar kan. Kenten bingung sang Bimo tak kene Prabu Chandra Berawa. Akhirnya Prabu Chandra Berawa membawasan uduh dewa sang Bimo Seno, dewa sengkal ngidang nangkep ilmu niki. Dewa nak demen menjagur kan guys yang demen ningah ilmu. Sang Prabu Astina uning tentang niki kenten matur je kan ida mereka. Kenten nggih melipat te sang Bimo niki ka Astina. Matur kan rakana sang Prabu Darmawangsa sareng sang Kresna. Mirang niki mereka sang Kresna sareng Prabu Darmawangsa. Darmawangsa saha ngician ultimatum Sarang Sri Chandra Berawa. nggih yen sing kenyak berubah ke serang jagata kenten dan berubah Prabu Chandra Berawa serang jagata nika Jagat Dewantara. nggih akeh patih jagat Dewantara niki padam antuk sang Bima nakula saha dewa Arjuna akeh sana padam matur tesne pengabehne nang peseangan sang Brahma sang Wisnu ring sang Prabu Chandra Berawa kawentanan sang Penawa ngamuk rauh medal Sri Prabu Chandra Berawa nika membawasan akeh wus kenten nakula saha dewa ajak mau perang Sarang Prabu Chandra Berawa. Prabu Chandra Berawa kewalo sang Prabu Chandra Berawa mau perang ngelar darmo kesatrian yang utama dan nganggen senjata
tanpa senjata. tanpa senjata. Bingung nak kula sadaya ngudo memperang ten ngangian senjata. Nggih. Wus kenten geles pemargi memperang nika kasuar nak kula sadewa. Tan bisa metatu, tan bisa sapunapi Sri Candra Berawa niki sakti temen. Nggih. Matur ing Sang Arjuna. Sang Arjuna ngarepin Prabu Candra Berawa sami senjata pusaka neangen di perang Barata Yuda sane ngasuaran Begawan Rono sane ngenean kakek Bisma sane ngenean niki nika sane ngenean Karnotan ngidang mintulen kulit Prabu Candra Berawa monoh senjata. Oke. Nggih. Wus kenten Sang Bima Mungkin maju. nggih gado angen ngemplang ten kenapi ancit punyaan kelapa angen manteg dan kenapi tanam di sumur malih medal Prabu Sri Candra Berawa. Drika Prabu Kresna terus maju. Oh. Kasor Prabu Kresna taler. Wah, udah Sang Darma Wangsa sane maju. Terakhir. Nggih. Dumun puniki tasene kebebawasan dawag nika wenten sampun kompetisi. Nggih. Yen mangkin kan wenten kompetisi lomba calon arang. Kompetisi lomba layangan, lomba kerauhan. Kan minap kenten wenten nggih kenten. Gas dika sampun wenten lomba Lomba napi nih? lomba ngelebang angkian. Ngejuk atmo. Niko lomba. Lombane kan Prabu Darmawangsa sareng Sri Candra Berawa lomba ngejuk atmo kenten lebih keren mungkin kan baru lomba kerauhan kan bisa mungkin jak lomba ada dilihat-lihat kan mungkin yang bisa lomba ngejuk atmo. Sane kepertami sapuniki Sang Prabu Candra Berawa Nggih. Sang Prabu Darmawangsa titiang dan purun dengan nganduwene dua neng duwe Sang Maha Wicaksana. Nggih. Mungkin durusan Sang Prabu dumun ngelepas Sang Yang Atmo duwene. Titiang jeung ngruruh Atman Sang Prabu Darmawangsa yen sampun panggih titiang waliang tiang marin kanggo sarira duwene. Murip malih. Wus nika wau tiang. Durus Sang Prabu malih jebos ngererah titiang. Kenten. Niki lali Bapak wau Prabu Darmawangsa niki ngelar Karmo Sandiasa lawan Yoga Sandiasa. No taler ngelar nika. Nggih. Karmo Sandiasa ngarian Banten. Oh, oke. Ngarian Upakara. Yoga Sandiasa Darmawangsa uning tentang pengetahuan mikrokosmos taler. Prabu Candra Berawa wantah mikrokosmos. Hanya tentang jenano, kesaktian lonto. Pokoknya bisa ngiwo kenten lah. Bisa sakti kenten. Makin lepas nih antuk ngelar yoga, lepas nih atmane Sang Prabu Darmawangsa. Wus kenten digelis pemargi dangan Prabu Sri Candra Berawa ngererah Oh, ngambil. waliang malih. Dika mau bawasan malih Sri Candra Berawa. Suwe Sang Prabu Darmawangsa ngoyoga kemon dangan menditi yang ngererah atmo duwene. Cetek ilmu nika kenten Sri Prabu Candra Berawa. Disapih kan tiang kalah napi biyen tiang kalah. Ajak disapih tiang kalah kan. Makin lepas nih atmane Sri Candra Berawa ruruh ke Darmawangsa. Nggih. Makin Sang Prabu Kresna sapuniki suwe dan panggihne atmane Sri Candra Berawa untuk Prabu Darmawangsa membawa sareng Prabu Kresna beh kalah betiang mangkin adi sing bakat ngeruruh atmane Candra Berawa. Prabu Kresna siwas pandangne yang sebutan bakat pegantin dia padam Sri Candra Berawa padam aja mangkin ngiring. Oke, dan wedu wewekon sane licik kenten ika mawenan benjangan kalau benten lengkara kata hati-hati cen kaden sengkuni cen kaden Kresna. Nak teko medulung bisa dadi lubak pangsing kenten. Nika hati-hati benjangan kenten. Ton kenten dewa adi Sang Prabu Kresna niki satian beliau asapuniki beli keberusaha bin malih berusaha. Tan kayun nyarang Madam ngetan. Di memargi atman Sri Candra Berawa niki ngungsi Astolingga kenten ring genah hidup Betara Siwa lingga nika Betara Siwa. Oh, Nika kejunuk nika Prabu Sri Candra Berawa atmane sarang hidup Betara Guru Betara Siwa. Aduh Betara suwunan titiang uda idewa mriki kenten hidup Betara Siwa. Nggih.
Titiang sedang melomo sareng Sang Darmawangsa, tiang jagi drika ring suaring Astolinggo, ring Bongkole Linggo magenah sampun nikah nggih kenten Sri Candra Berawa. Sareng Ida Betara Siwa. Nggih. Wis kenten mereka masuk joah nika Nggih. ke Sunio sampun joah hatmane Sri Candra Berawa. Rawuh ngedug Darmawangsa mereka kejunduk sareng Betara Guru talar. Ye dewo sang putun Betara ngudo mriki tiang sapuniki kasor setitiang ngruruh Atman Prabu Candra Berawa ten panggih titiang ring dijo kaden atmane mengkep mangkin kenten basa nika. Duaning Sang Prabu Darmawangsa bakti ring Ida Betara Siwa ngatur ring yadnya talar nglari yoga itu alih ning kenten Ida Betara Siwa. Artinya ndak mendapati janji. Nggih mangkin nika mawenan malih lang karo kato mulai jebos sira aja bakti ring Ida Betara ngelar karmo sandiasa yoga pasti wantu. Nggih. Wis kenten kecunduk senika Nggih. atma nggih muali ta seniki murid malih Sri Candra Berawa. Nggih. Diki wonten tutur becik penjangan. Nggih, punapi niku. Tapi tutur nika uduh Sang Prabu Darmawangsa kasuar ampun titiang. Nggih. Yen kasuar Sang Prabu, purun Sang Prabu mangkin ke ngarian Merajan, ngarian Banten. Ngawit nika sewenten bebesan mangdo agama Indune kramo Indune ngarian Merajan, ngarianin upakara. Daweg nika taler putrin Sang Prabu Candra Berawa keserahan mangdo merabian sareng Sang Darmawangsa. Kenten serahne putrine mrika Gus kenten taler Sang Prabu Darmawangsa sareng Prabu Kresna mebesan uling mangkin suwede ngadaan manusa nyin Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra nyen sampun manggen pas Sang Betara kan manusa. Mangkin kan mau balik manusa nganggen Peseang Betara, cicing nganggen adaan lemo. Oh kan kenten mangkin Makanya Eci Siwa. nggih kan kenten kan lucu. Siwa kleng tutuan jak ugal-ugal jalan. Oh Betara Siwa dados kleng. Nggih. Oh pangtan kenten iku mawenan ngae panas jagat. Iraga sing sadar jagat niki kebiah paran sangkaning adan-adan manusa suba niru adan-adan dewata. Mangkin cutat bapo niki babawasan niki tarik kesimpulan Siwa Buddha nika nunggalin upakara lawan wedo, lawan mantra. Wis kenten yen sampun uning memantra mewedo pangnawang jenana. Napi jenana nika niki ketil nyatuang di media sosial. Oke. Perlu belajar anung suari sareng guru. Harus lebih intens. Nggih, umpamanya contoh apa siki kan tentang Janana Kanda, tentang catur sana umpamane. Nggih. Hanggapati, mijil pusiko saking wetan sumsum maring socaning ulun. Nurus maring papuswaning ulun, anu ngalawan Betara Iswara. Nika silih sinunggil jagi dados pemargi Janana Kanda benjangan. Tur akweh Janana Kanda. Nika mawenan yen mantra weda puja ten mendaging jenana, ten mendaging kediat mikan, padah sekadi api ten mendaging panas. Kenten patuh sekali toyotan ngetisin patuh sekali toyotan ngilangin bedak kenten niko Tanpa energi lah. nggih kenten niko mawenan Siwa Buddha artosane nunggalin upakara lawan pemujaan. Oke. Siwa tentang pengetahuan buana agung. Makrokosmos nih. Ya, Buddha tentang mikrokosmos. Nah, niko ditarik saking sastra Sri Candra Berawa. Kenten ngawit nika mangkin ngiring ajagan peluduk sapunapi ngarian Banten patut. Nggih. Ngarian Merajan manut jajar kemeri. Nggih. Yen patut Trilinga, Pancalinga, Saptalinga, Nangwalinga, Ekadasalinga nika karian sampun jag nudog-nudog ulah pelinggih akeh di Merajan sanetan wenten hubungan ring jajar kemeri pangtan ngae panas Merajan duwene. Oh, nggih. Yen sampun uning ngarian Banten sampunan lali mepuja memantra bantak ngatur Banten anggen so. Wis keten melajin janana. Becik senika anunggal Siwa Buddha ring angga sarira.
Nika wawu sampun pernikahan itu inde sastra Sri Chandra Berawo nika. Nggih. Wiwawu piragi didang wenten sastra napi gagak King sareng bebuksah. dari Nggih. segi sastra nika Nggih. pi nika inde Nggih, siwa nggih, Buddha nika. nggih. Mangkin yen maosan ini siwa Buddha nganutin sastra gagaking sarang bebuksah. Tan jepanjang Bapak Mahbahin gelis tak dua puniki gagaking niki sulinggih mau semetuan saudara kandung sarang bebuksah. Artinya persoalan Nggih, anggian putu antuk ida Betara Brahmo. putun itu Betara Brahma. Nggih, keputra antuk ida Betara Dwi Jendra. Oh. Nggih, ida Betara Dwi Jendra niki oko sane medados Brahmana kepertami dedonan ida Betara Brahmo. Bapotan mawasan ida Betara Dangyang Nirarto. Betara Dwi Jendra sane keputra antuk Betara Brahmo. Sios nika kenten. Manut sastra sane uningan bapo. Nggih. Kenten. Gus kenten benten gagaking sarang bebuksah. Gagaking niki nangun yoga ring pucukin giri, ring muncuk gunung. Sulinggih gagaking niki. Nggih. Bebuksah nangun yoga ring bongkoaling gunung. Atas bawah niki. Nggih. Nika sang gagaking suwe-suwe nangun yoga kere sanggane. Nggih. Ida sang bebuksah nangun yoga ring bongkoal gunung ebuh hanggane. Ibu nika Gemuk. Gagaking ten makan napi sekadi mangkin vegetarian. vegetarian. Nggih. Sering puasa. Nggih. Bubuksah ngajeng sarwa bakso napi ajang nih. Nggih. Yen ledak mangkin napi mawenan sang gagaking vegetarian duane yang dimuncuk gunung kan ten wenten napi. Ten wenten nanam padi, ten wenten paling wenten jukut paku mendik nika. Nggih. Nika mawenan kan keris dengan sendirinya. Iya, terus dengan sendirinya. Ring suar gunung gumi pertanian iki sami wenten nika. Binatang Tua apapun. wenten napi Iya. wenten kenten. Nika mangkin nika cutat mangkin. Nggih. Dedon ida Betara kakian Betara Brahmo sarang ajin Betara Dwi Jendra uduh cening sang gagaking sarang idewo sang bubuksah idewo sampun nangun yoga riki duaning idewo ring pucuking gunung idewo mangkin ngelar kesiwan nyenah cening kenten pinakane ida Betara Brahmo sarang Betara Dwi Jendra Gus kenten duaning idewo ring suaring gunung idewo ngelar kebodan kenten ida Betara idewo sang gagaking duaning idewo ngelar kesiwan idewo mujin nyin uling surya ngemenea dewato nami sabto sunyo ke langit idewo ne mujin idewo sang bebuksah wo semujin surya nyin dedun idewo puja ke sabto petalo nyin buta astawo kala astawo yamo astawo pertiwe astawo ananto bogo astawo baruno astawo samine suar-suar nika idewo ne mujin kenten yen saking lengkara gagaking bebuksah nika sulinggih siwa sareng sulinggih Buddha dan disebutkan niki sulinggih Brahmana Siwa Brahmana Buddha dan wenten bahwa sendiri ida Prana Siwa ida Prana Buddha ida Empu Siwa ida Empu Buddha ida Bujangga Siwa ida Bujangga Buddha ida Dukuh Siwa ida Dukuh Buddha ida Resi Agung Siwa ida Resi Agung Buddha dan nika bahwa Brahmana Siwa Brahmana Buddha kenten yen ngelara Brahmana Siwa kengkian wo siraga ngarga tirta mepuja surya mepuja meneak terus Iswara stawa Rudra Sangkara stawa napi nyen ke watak pemujaan widi nika pemujaan Siwa gelar Siwa nggih yen iraga ngelar kebudan wo ngelar surya astawa wo ngarga tirta surya astawa mepuja terus tuwun Pertiwi astawa buta astawa kala astawa yamo astawa sami watak pujaan buta nika mawenan sang peragan Brahmana Buddha wenang tedun napak siti rikalaning wenten caru yamo raja ida peragan Brahmana Buddha tedun mabusana agung amarahkan ngurip utpeti setiti caru yamo raja duaning penugrahan ida Betara nguni kenten iyan Brahmana Siwa tan wenang kenten napi pun dalilna tan wenten angyan nika yen mepuja sareng kalih nggih mau siki menek mepuja siki duun balik jebos ketemu terus ngayap ring linggih Betara Surya muspa puput oke sekadi ngai lingkaran menek siki turun siki
ketemu malih kenten nika ilmu nyan kenten. Nggih. Kemon dalam praktek neten kenten mangkin Punapi nika. nur sulingih akeh sami mupuja patuh Nggih. kenten menawi sapunapi yen bapak uning pemargin ke sekadi nika. Wantah nika mantan Nggih. Nika pandangan saking sastra gagaking bebuksah. Yen nur ida sulinggih siwa Buddha, Brahmana siwa Buddha. Yen siki nur ida peragaan Brahmana siwa kan ida pasti sami mepuja Buddha ida, mepuja dewa ida. Yen ida peragaan Buddha dhuwur ngeraga, ida pasti kau talar mepuja Buddha ida, mepuja dewa ida. Kenten duane ngeraga. Ngeraga kan. Yen sekarang kali sapunika pemargine. Karena sampun wonten job desk. Nggih, kenten ampun wonten sub-subne kenten. Mangkin nan pancening wawah bapak kedek niki lempas saring saking buksah sareng gagaking. Nggih, napi. Wonten turi sedako. Nggih, patut keri sedang. Braham ida bujang gersi. Bujang resi. Nika iswara tatua sampun sastrane. Oh. Kenten niki benjang ring bawas nika niki bawasa indik Brahmana siwa Buddha nunggal siwa Buddha. Ida wenang nunggaling tese Buana Agung lawan Widi lawan Buddha niki. Pemujaan pertiwi dan pemujaan langit kenten. Nika pandangan gagaking sarang bebuksah tentang siwa Buddha. Niki elingan boyo agama Hindu merger sarang agama Buddha ke wihara. Pasing pelih raga Jumah raga Hindu ngai wihara ngejang pelingih-pelingih ida peragaan Buddha sang Buddha Gautama Siddhartha tan Iwang tan manut. Dan manut. Nggih kenten. Itu Nggih sebenarnya. yen ida peragaan sang Buddha Siddhartha Gautama napi jenika wenten di wihara nyamo yang agama Buddha sane nyungsung. Iraga niki ten agama Buddha, agama Hindu, siwa Buddha nika tentang jenano kanda lawan Banten, tentang pemujaan pendeta naik dan turun. Kenten.